सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आज मैं यहाँ पे आप लोगों को लिटरेरी थ्योरी के बारे में बात करूँगी और बंगाली एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में कहूँगी और बेसिक आइडिया आप लोगों को दूंगी। क्योंकि हम अगर कुछ पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों वजह होना और क्यों को क्लियरली समझना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत बड़ी बात है। और इसको अगर हम समझ जाए तो डेफिनेटली हम जो भी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड हमें समझ में आ जाएंगे। আমার এখানে এটাই বলার আছে, আজকে আমরা লিটারেরি থিওরির বেসিক বেস বা ভিত বা গোড়া নিয়ে কথা বলবো। কারণ যে কোনো বিষয়ের যদি আমরা ভিত নিয়ে আলোচনা করি এবং কেন প্রশ্ন থাকাটা খুব দরকার জীবনে, পড়াশুনো এবং নিজের জীবনের ক্ষেত্রেও। কারণ কেন থাকলেই তবেই আমরা তার উত্তর পাবো। তো এই কেনকে যদি আমরা ক্লিয়ার করি বা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে অটোমেটিক্যালি আমরা কেনর উত্তর পেয়ে গেলে পরবর্তী লিটারেরি থিওরির বিষয়ে যে পরবর্তী বিষয়গুলো থাকছে বা থাকবে সেগুলো আমাদের বুঝতে, পড়তে এবং এগিয়ে যেতে অবশ্যই সুবিধে হবে বা করবে হেল্প। সো যেটা আমার ডিউটি বা কর্তব্য, প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসবি লিটারেচার, হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন যদি মনে হয় एसबी लिटरेचर আপনাদের বা তোমাদের বা তোদের জন্য हेल्पफुल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एसबी लिटरेचर के साथ जुड़े रहिए ऐसे वीडियोस के लिए और ज़िंदगी में हम एक साथ पढ़ते रहे, ग्रो करते रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बंगाली में बोल लेती हूँ, फिर हिंदी में बोलती हूँ। তো আমি এখানে কয়েকটা পয়েন্ট এনেছি লিখে, পয়েন্টগুলো আগা পিছে হতে পারে, মানে যেটা পরে লেখার কথা ছিল সেটাও আগে এনেছি, কিন্তু এই লেখাটা তোমাদের দেখা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে বেশি আমি যেটা মুখ দিয়ে বলবো এখন সেটা একটু কারণে মানে আমরা একটু মন দিয়ে শুনবো, ভালো করে শুনবো। তো ইউজিসি নেট সেট, জেআরএফ, গেট এই তিনটে পরীক্ষার জন্য তো অবশ্যই হেল্প করবে, ভবিষ্যতে চাকরির পরীক্ষার জন্য বা আদার্স কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্র্যাক করার জন্য অবশ্যই হেল্প করবে। তো সাহিত্য মূলত আমি বলবো এই যে মাঝখানে লেখা আছে লিটারেচার বা সাহিত্যের নেচার বা প্রকৃতি বোঝার জন্য পড়ি। কেন পড়ি আমরা, কেন বললাম প্রথমে হোয়াই, কেন আমরা লিটারেরি থিওরি পড়বো? কারণ আমাদেরকে লিটারেচারের সাহিত্য আর মানে সাহিত্যের যে নেচার বা প্রকৃতি সেটা বুঝতে হবে, তার জন্য আমরা পড়বো বা পড়ে থাকি। সাহিত্যকে কিভাবে লেখা হয়েছে আর কিভাবে সাহিত্যকে পড়তে হবে আমরা এর জন্য পড়ি। গতানুগতিক পড়ার থেকে কিভাবে আলাদা সেটা আমরা ভাববো এবং সেইভাবে পড়বো। উদাহরণ হিসেবে বলি, টি.এস. ইলিয়ট, ম্যাথিউ আর্নল্ড এবং ভার্জিনিয়া উলফ বা আদার্স অনেক ক্রিটিক, এরা পোয়েটের সাথে সাথেও ক্রিটিকও, কারণ যারা কবিতা লেখেন তাদের আমরা বলি পোয়েট, আর যারা এরকম লিটারেরি ওয়ার্ক লেখেন তাদেরকে আমরা বলি লিটারেরি থিওরিস্ট। তো এরকম টি.এস. ইলিয়ট, ম্যাথিউ আর্নল্ড বা আদার্স এনাদের লেখা পোয়েট্রি হোক বা কোনো লিটারেরি ওয়ার্ক হোক, যদি আমরা ওনাদের থেকে পড়তাম বা ওনারা যদি পড়াতো তাহলে কীভাবে পড়াতো, ওনারা যেহেতু ক্রিটিক, ওনাদের একটা পার্সপেক্টিভ, ওনাদের একটা দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু আমরা আদার্সের মধ্যে যদি ধরে নিই একটা কমন হিউম্যান বিং বা আমি বা তোমরা বা আপনারা যদি পড়েন, এই তিন ব্যক্তি যদি পড়ে, টি.এস. ইলিয়ট, ম্যাথিউ আর্নল্ড, আদার্স বা ভার্জিনিয়া উলফ এরম যদি পড়ে, তো আমরা কিন্তু সবার পড়ার মধ্যে সব কিছুই সেম বা একই দেখতে পারবো না। কারণ এমনিতেই জানি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল বা প্রত্যেকটা মানুষই ডিফারেন্ট, তো তাদের পড়া, বোঝা, গ্রহণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু তারপরেও টি.এস. ইলিয়ট, ম্যাথিউ আর্নল্ড এনারা কেন আজকে পোয়েট, কেন কবি, কেন লেখক, কেন সাহিত্যিক, কেন এনারা লিটারেরি থিওরিস্ট, কেন ওনাদের কর্মর জন্য, ওনাদের কাজের জন্য। তো ওনাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, ওনাদের যে থিঙ্কিং থট প্রসেস, টি.এস. ইলিয়ট যেটা বলছেন সেটাই যে ম্যাথিউ আর্নল্ড বলছেন একই রকম তা তো না, ওনারাও কবি, ক্রিটিক, কিন্তু ওনারাও তো ডিফারেন্ট ব্যক্তি বা আলাদা আলাদা। তো ওনাদের যে পার্সপেক্টিভ বা দৃষ্টিভঙ্গি, ওনারা যেভাবে পড়াবেন সেটা কিন্তু সাধারণ মানুষ আমরা পারবো না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জল পড়ে পাতা নড়ে, বৃষ্টিতে জল পড়ছে, পাতা নড়ছে, হাওয়ায় বৃষ্টিতে, উনি দেখেছেন, উনি কবিতা লিখতে পেরেছেন। সবাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমরা হয়ে উঠতে পারিনি, কারণ ওনাদের মধ্যে ওই বিচক্ষণতা, ওনাদের মধ্যে ওই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তার জন্য ওনারা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মানে ওনারা ওনাদের মতো হয়েছেন। আমাদের মধ্যে যে ক্যাপাবিলিটি, তো আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা সাধারণ মানুষ, কিন্তু এমনি ইন্ডিভিজুয়াল বা প্রত্যেকটা ব্যক্তিত্ব আলাদা আলাদা ভাবেন, আলাদা আলাদা বোঝেন, আলাদা আলাদাভাবে লেখেন, প্রত্যেকের মধ্যে একটা ইউনিকনেস বা একক একটা বিষয় আছে। কিন্তু তারপরেও যারা কবি, লেখক, সাহিত্যিক, ক্রিটিক তারা আরোই অনন্য, তাই না? তার জন্য কি হয়, ওনাদের থেকে যদি আমরা ডিরেক্ট পড়াশুনো করতাম, ওনারা যদি এসে আমাদের ক্লাসে লেকচার দিতেন লিটারেরি থিওরি নিয়ে, তাহলে যে যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে উন্মুক্ত হতো বা যে যে বিষয়গুলো আমরা ওনাদের থেকে বুঝতে পারতাম, সেটা হয়তো আমরা যখন একা একা পড়াশুনো করি সেটাতে কিন্তু অতটা হয়তো বুঝতে পারি না, অন্যভাবেই পড়ে থাকি। কিন্তু হ্যাঁ, অবশ্যই যেহেতু আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাগণরা আমাদের বুঝিয়ে থাকেন, কারণ ওনারাও ওনাদের পড়া লিখে পড়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে বুঝে এসেছেন, তাই ওনাদের থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।
তো এই লিটারি থিওরির সূত্রপাত কোথায়? বায়োগ্রাফিক্যাল ক্রিটিসিজম থেকে এর সূচনা হয় এবং এই লিটারি ওয়ার্ক কিন্তু অনেক আগে থেকে চলে আসছে। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আজকে টি.এস. ইলিয়ট বা আরও যে মডার্ন পোস্ট মডার্ন টাইমে যেরকম ক্রিটিক আমরা পাচ্ছি লিটারি থিওরিস্ট, তাদেরকেও আমাদের পড়তে হচ্ছে বিভিন্ন ফিল্ডে বা বিভিন্ন এরিয়াতে। তো এইটা কিন্তু অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। 1960 পর্যন্ত কিন্তু কোনো ইনস্টিটিউশন বা কোনো সংস্থাতে এই লিটারি থিওরি পড়ানোই হতো না, কিন্তু ধীরে 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 যেমন করে যুগের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে, উন্নত হয়েছে সব কিছু ব্যবস্থা, ঠিক সেরকমই ধীরে ধীরে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা 1960-এর পর থেকে দেখতে পারলাম যে লিটারি থিওরিরও একটা গুরুত্ব আছে এবং একেও আমাদের পড়তে হবে, একে নিয়েও ভাবতে হবে, কারণ এরও একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। যদি আমরা সাহিত্যের প্রকৃতিকে আরও আলাদাভাবে বুঝতে চাই এবং সঠিকভাবে পড়তে চাই, বুঝতে চাই, শিখতে চাই, এবং এই লিটারি থিওরি আমাদেরকে বলে দেবে যে কিভাবে আমরা ক্রিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গিতে বা ক্রিটিকদের মতো করে ভাববো এবং পড়বো। ঠিক আছে, এটা আমি 5 তারিখে লিখে রেখেছিলাম, কিন্তু আজকে 7 তারিখ ভিডিওটা নিয়ে এলাম, আসার আগে আরও একটু পড়াশোনা করে এলাম। তো এইরকম এখন কিছু আমি এখানে দেখাচ্ছি লিস্ট কি আছে। নিউ লিটারি থিওরি, স্কুলস আর গ্রুপ, এগুলো কোনগুলো আমরা ইউজিসি নেট সেট গেটের জন্য তো পড়বই, তার পাশাপাশি কিছু এই যে ঘিচিবিচি লেখা আছে, এগুলো কালচারাল স্টাডিজও পরীক্ষায় আসে। লিটারি থিওরি, এস্থেটিক্স, কালচারাল মেটেরিয়ালিজম, বায়োগ্রাফিক্যাল লিটারি, ক্রিটিক্যাল রেস থিওরি, ডেসক্রিপটিভ পোয়েটিক্স, এগুলো আলাদা, এগুলো আমরা পড়বো, কিন্তু সব যেগুলো স্টার মার্ক দেওয়া আছে এগুলো ইউজিসি নেট সেট গেটের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো বাদ দিয়ে আমরা প্রিপারেশন নিতে পারবো না। তো এগুলো পরবর্তী ভিডিও আসবে, এগুলো এক একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করবো। তো এগুলো আজকে আমি হিন্দিতে এখন বলে বন্ধ করছি, ঠিক আছে আজকের জন্য, ঠিক আছে। প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার, হিট द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। আমার যেটা ডিউটি रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे दिन आप लोगों से मुझे बातें करनी है। आप लोगों को दिख कर लगेंगे मैंने बंगाली में लिख कर लाई हूँ, तो यहाँ पे आप लोग जो हिंदी में समझते हैं, हिंदी आपकी मदर टंग है, हिंदी में आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे हमारे क्या ही कम रहेंगे, लेकिन काम तो बहुत है। तो प्लीज़ मैं हिंदी में ये लिख कर नहीं है, बंगाली इंग्लिश मिल के लिख कर आई हूँ, कि मैं जो बोल रही हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। अगर इसको सुनोगी समझोगी तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप जब लिटरेरी थ्योरी को डिटेल में पढ़ोगे, एक से बढ़कर एक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मैंने ये 5 मार्च को लिखे थे, लेकिन आज 7 मार्च को वीडियो जाने वाले हैं। कुछ मैंने अलग पहले से लिख कर लाई, आज मैं कुछ अलग से ऐड की और एक्स्ट्रा पढ़ के आई हूँ। तो शुरू करते हैं। तो मैं ये जो लिख कर लाई हूँ ये क्रोनोलॉजिकली जैसे ही नहीं है, मतलब बीच में भी है, अब जो मुझे जब याद आए मैंने लिख दी डेटा कलेक्ट करके। तो पहले मैं शुरू करती हूँ, जो मैं बातें कर रही हूँ इसको फोकस करो, इस पे ध्यान दो ज़्यादा। तो पहले तो हम लिटरेरी थ्योरी क्यों पढ़े, हर एक की वजह पीछे क्यों होना ज़रूरी है, क्यों पढ़े, क्योंकि लिटरेचर की और जो नेचर है, साहित्य की जो नेचर प्रकृति है, इसके नेचर को समझने के लिए हमें लिटरेरी थ्योरी पढ़नी चाहिए। अगर आपको कोई पूछे व्हाई वी नीड टू रीड लिटरेरी थ्योरी, क्यों हम पढ़े, तो कह देना कि लिटरेचर के नेचर को समझने के लिए हमको पढ़नी चाहिए। और क्या, लिटरेचर को कैसे पढ़नी चाहिए और लिटरेचर को कैसे लिखे गए हैं इसको समझने के लिए हमें लिटरेरी थ्योरी की ज़रूरत है। फिर हम क्या, जो पहले जो ट्रेडिशनली पढ़ाते थे और अभी जो जो ट्रेडिशनली पढ़ाते थे और अभी जो हम पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हमें ये डिफरेंस को समझनी चाहिए, कैसे ये अलग है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है। एग्जाम्पल देती हूँ, टी.एस. इलियट भी है, मैथ्यू अर्नल्ड भी है, वर्जीनिया वुल्फ भी है, अदर्स मतलब हम आम इंसान भी है, जनरल कॉमन इंसान भी है। अगर एक तो बेसिक है कि आप लोगों को पता है कि इंसान के हर एक की कैपेसिटी सुनने की, समझने की, लिखने की, पढ़ाने की अलग होती है। एवरी इंडिविजुअल बीइंग इज यूनिक, हर एक लोग अपने आप में ही बहुत यूनिक है। तो फिर टी.एस. इलियट और मैथ्यू अर्नल्ड दोनों अलग व्यक्ति, दोनों अलग पर्सनालिटी है, और ये दोनों क्रिटिक भी है, पोएट भी है, राइटर भी है। तो इन दोनों के लिखा डिफरेंट है, एक तो नहीं है। अगर हम टी.एस. इलियट एक चीज़ को अगर टी.एस. इलियट जैसे समझाएंगे वैसे ही क्या मैथ्यू अर्नल्ड समझाएंगे, नहीं, कभी भी नहीं। डिफरेंट तो थोड़ी बहुत तो होंगे ही, लेकिन टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नल्ड, रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों को जो पर्सपेक्टिव होते हैं, इन लोगों के जो दृष्टिभंगियाँ होते हैं, इन लोगों के जो स्किल पावर होते हैं, वो आम इंसान से बहुत अलग है, आम जनरल कॉमन इंसान से बहुत अलग है। तो अगर
हमें कभी मौका मिले टी.एस. इलियट, मैथ्यू, मौका अभी तो ये पॉसिबल है, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर हमें ज़िंदगी में कभी मौका मिले डायरेक्टली कोई पोएट, राइटर या क्रिटिक से पढ़ने के, मान लो कि टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नल्ड से हमें पढ़ने के मौका मिले, तो हमें क्या क्या मिल सकते हैं? हमें मिल सकते हैं उन लोगों की जो एक स्किल है, पावर है, थॉट है, थिंकिंग प्रोसेस, उनके जो पर्सपेक्टिव्स है, उनके नज़रिए से हमें दिखने को मौका मिलेंगे, उनके नज़रिए से हम जिन चीज़ों को, पढ़ाई को एनालिसिस करेंगे, पोइट्री को पढ़ेंगे, क्रिटिकल वर्क को पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम खुद से पढ़ेंगे तो हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, टीचर्स हैं, मैडम सर है, वो लोग हमें समझाते हैं, उन लोगों की एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें हमें समझाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन और ये थ्योरी लेकिन आज नहीं आए हैं, मतलब टी.एस. इलियट सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ी खांसी आ गई, प्लीज एडजस्ट। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, मैं थोड़ी पानी पी के आती हूँ, मेरे हाथ के पास पानी के बटने थोड़ी दूर में है, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। तो फिर क्या बातें करते हैं, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, बट इट इज़ नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ ओके। सो यही कहनी है कि ये सिर्फ अभी शुरू नहीं हुए, प्लेटो एरिस्टोटल से शुरू हुए हुए, मॉडर्न टाइम, पोस्ट मॉडर्न टाइम पे भी अभी भी बहुत सारे क्रिटिक नए हैं, आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं पोस्ट मॉडर्न टाइम में हमें टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ तक मिले हैं, लेकिन अभी नहीं है, अभी भी है। जब तक ये दुनिया रहेंगे, जब तक काम होते रहेंगे, रिसर्च होते रहेंगे, नए चीज़ आते रहेंगे, लाइफ है जब तक, ये चलते रहेंगे। तो ऐसे ही जो एकदम उल्ट एंशियंट टाइम पीरियड से अभी भी चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से। पैलिस्टोरल, प्लेटो, सिडनी, ड्राइडन के जो पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, ये टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, मैथ्यू आर्नल्ड का अलग है, लेकिन इन लोगों को हमें ज़रूरत है। क्यों? लिटरेचर को हमें कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे उन लोगों ने लिखे हैं, कौन सी दृष्टिभंगियों से, कौन सी पर्सपेक्टिव से हमें पढ़नी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, लिटरेरी थ्योरी को कैसे एनालिसिस करनी चाहिए, लिटरेरी टेक्स्ट को कैसे पढ़नी चाहिए, और क्या ये बहुत पहले से था। और ये स्टार्ट हुए फ्रॉम बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म से, ये स्टार्ट हुए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हमें ये बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म से देखने को मिले। ये एरिस्टोटल, प्लेटो, उनके जो वर्क्स थे, वो सारी चीज़ें भी क्रिटिसिज्म हम पढ़ते, वो सारी चीज़ें भी तो क्रिटिकल वर्क की थी, क्रिटिकल लिटरेरी थ्योरी में से ही इंक्लूडेड थे, वही चीज़ हमें पढ़ने के लिए मिले हैं। और 1960 तक तो कोई भी इंस्टीट्यूशन में लिटरेरी थ्योरी पढ़ाना थे ही नहीं, मतलब उन लोगों ने कभी डिस्कवरी ये की ही नहीं कि लिटरेरी थ्योरी भी अलग से पढ़ानी जरूरी है, ये भी एक अलग डोमेन हो सकता है। लेकिन 1916 के बाद धीरे धीरे करके लोगों को, या मतलब जो राइटर्स थे, लोग थे, इंसान थे, उन लोगों को लगे कि लिटरेरी थ्योरी भी एक अलग डोमेन है, इसको भी हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा, इसके थ्रू हमें क्या मिलते हैं, इसके थ्रू हमें लिटरेचर को समझने के, लिटरेचर की नेचर को समझने में, लिटरेचर को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखे गए हैं, ये सब समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कुछ और देखिए, पोएम, नॉवेल, ड्रामा कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे एक पोएम जैसे पढ़ेंगे, नॉवेल को क्या ऐसे ही पढ़ेंगे, ड्रामा जैसे पढ़ेंगे वैसे ही क्या शॉर्ट स्टोरी को पढ़ेंगे, नहीं ना। तो ये सारी चीज़ों को एक गाइडलाइन, एक सही दिशा दिखाने की काम करते हैं लिटरेरी थ्योरी। ऐसे हम पढ़ सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, टी.एस. इलियट की ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और भी है, तो हमलेट एंड हिज प्रॉब्लम एंड मतलब ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव एंड अदर्स थे। तो हमें क्या मिले, टी.एस. इलियट के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ने में हमें समझ में आ गई कि हिस्ट्री कहाँ से इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशन कहाँ से इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशन से अलग भी क्या है, नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें समझने में हेल्प हुए, है ना। तो वैसे ही और एक टेक्स्ट को ये और एक एग्जांपल देती हूँ, और उससे पहले देख लीजिए, ये यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, गेट और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्टार मार्क है, ये सारी चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं जेआरएफ प्रिपरेशन के लिए, नेट प्रिपरेशन, सेट, गेट प्रिपरेशन के लिए।
है। और ये जो घिजी विजी में मतलब ये जो रफली लिखे हुए हैं आप लोग, लिटरेरी थ्योरी, एस्थेटिक्स, कल्चरल मटेरियलिज्म, बिब्लिकल बायोग्राफिकल कल्चरल स्टडीज, क्रिटिकल रेस थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाद में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। और लेट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या कहते हैं, फॉर्मलिज्म क्या कहते हैं, हमें टेक्स्ट को कैसे पढ़नी चाहिए, क्या मतलब कौन सी क्या कहते हैं, मतलब बैकग्राउंड स्टडी ज़रूरी है या ऑथर के या पोइट के या क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी ज़रूरी है, या खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, या फिर जो टेक्स्ट कह रहे हैं उसको पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें क्या चाहिए, लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, तो अभी यही मुझे कहनी थी। और आज ये बेसिक क्यों पढ़े, कौन से थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इस ये मुझे बेसिक देनी थी। और एक पॉइंट बंगाली में मिस हो गई, उसको रिपीट करके मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। और बीच में इंट्रोडक्शन के लिए आई एम सॉरी, वो तो कोई नहीं कह सकते। फिजिकल मतलब कब हमें साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या फिर नेचुरल कौन सी बाधा आ जाए काम में, या फिर वो तो हम नहीं कह सकते, वो प्लीज़ एडजस्ट। তো আমার এখানে বলার আছে যে পোয়েম, নভেল, ড্রামা তিনটেই কিন্তু আলাদা, আরও বিষয় আছে। তো আমরা একটা পোয়েমকে যেভাবে পড়বো সেভাবে কি একটা নভেলকে পড়বো, যেভাবে একটা ড্রামাকে পড়বো সেভাবে কি একটা শর্ট স্টোরিকে পড়বো, কখনোই নয়। কীভাবে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনটা পড়তে হবে এটা আমাদেরকে দেখাবে লিটারি থিওরি, কে শেখাবে লিটারি থিওরি, কে বোঝাতে সুবিধে করবে বা সুবিধে দেবে লিটারি থিওরি। ঠিক আছে, আর এই যে আমরা যে পড়ি যে কোন টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পড়বো, কোন টেক্সট আমরা কবির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে পড়বো, কোন টেক্সট আমরা নিজেদের মতো করে পড়বো, কোন টেক্সট আমরা একদম যা পাঠ্য আছে সেটাই শুধু নেব, বাকি ব্যাকগ্রাউন্ড বা অথরের জীবনী নিয়ে পড়বো না। তো এই যে ক্রিটিসিজম কে কী বলছে না বলছি এগুলো আমাদের পড়তে হয়, একটা রোড ম্যাপ, একটা গাইডলাইন দেয়, এগুলোর জন্য লিটারি থিওরি। ঠিক আছে, আজকের মতো এই পর্যন্তই। আর মাঝখানে একটু ডিস্টার্ব হয়েছিল আমার কাশির জন্য, বাট ইট ইজ ওকে, ন্যাচারাল প্রবৃত্তি, মানে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি, কখন কী হবে বলা যায়। তো প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, स्टे कनेक्टेड टू एसपी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब করুন, जुड़े থাকুন एसपी लिटरेचर এর সাথে। नमस्ते सभी को, जुड़े रहिए और देखते रहिए। और कोई बात हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।